नॉन अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर को दिखाओ। हाँ डॉक्टर कंसल्ट किया है मैं। हाँ सुबह सुबह चांद के दर्शन हो गई। ऐसे मत बोलो सचिन, मेरे को बहुत शर्म आ जाती है जब बोलते हो। वेलकम एवरीवन। ओके ओके भैया। एक ठीक से बात करो। ओके कौन है तू? এখন কেউ আমি ফার্স্টে কিছু শুনেছিলাম না, বুকে আসলাম। আমি বুঝতে পারলাম না শানি, তুমি আবার পড়ছিলাম কি লিখেছো এটা? এখন কেউ আমি ফার্স্ট এ কিছু শুনতেছিলাম না, বাইকে আসছিলাম। ও তুমি এতক্ষণ কিছুই শুনতে পাওনি, তুমি বাইকে ছিলে তাই তো? ঠিক আছে। সকালে খাবার খাওয়া হয়ে গেছে সানি? ओके नहीं बोला थे लेकिन टिफिन करके मन किया। अच्छा ओके टिफिन कर लो। ओके सनी। সানি তুমি कैसे हो? আমি অবশ্যই তোমাকে আগে পড়েছি। আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার সাথে কথা বলতে চিন্তা করবেন না, তুমি আমার বসের কাছে থেকে সমস্যা পড়বে। জনি why boss? You my boss জনি। না আমি এখনো করিনি, তুমি করেছো? না আমি আজকে এখনো করিনি। ओके नमस्ते। अच्छा बंगाली मुझे भी नहीं आती है लेकिन सुनने मेरे अच्छी लगती है। ओके सनी। सनी मेरे लाइफ को कोई लाइक नहीं करती है। कहाँ से ऐसे हो रही है? बंगाली मुझे भी आती नहीं लेकिन सुनने में अच्छी लगती है। अच्छा ऐसे बात सचिन जी। लाइक करो फ्रेंड। ओके थैंक यू।